असो जेन्ना विचार करतालो ह्या सगळ्या प्रकरणाचेर आनी एस्पेसिफीक तुज्या संदर्भात किंवा तुजें ज्या तरेन एक्शन सरकार घेवंक सोदता आतां रिजनां तशी कांय मेळना तरी सुद्दां केसी घालपाच्यो घातल्याच. सोनम वांगचूक हो जो क्लायमेट एक्टिविस्ट आसा किंवा बाकीचे सुद्दां सोशल हातूंत खूब मोठें काम आनी लेह लडाख त्या भागात केलां. सपनेश सुद्दां गोंयांत ताच्या परस कमी काम करना, ताच्या परस केन्ना केन्ना खूब चड काम करता, सगळ्या टास्क घेवन काम करता, सगळ्या फ्रंटाचेर वचून काम करता. तशें कितें तुका एक भावना येता की आपणाक टार्गेट करून आपणाक ह्या सगळ्या हातूंत एलिमिनेट करपाचो कितें यत्न सुरू आसा अशें केन्ना तुका अशें फिलींग आयलें? सगळ्यात पयलीं सोनम वांगचूक इज अ सायंटिस्ट. आमी एज फार एज हिज कॉन्ट्रिब्युशन टू द सोसायटी, तेंची नॉलेज, तेंचे स्केल हांव खंयच कोताकला एज फार एज दॅट गोज. पूण जर तेज्या वांगडा जशें चल्लां तशें जर म्हाज्या वांगडा जायत जाल्यार कितें काय म्हणटा पळय, आमी ज्या फिल्डान सद्याक ऑपरेट करता इट इज लायक एन अचिवमेंट. त्या दृश्टिकोनान ते पळोवप आसता एज एन अचिवमेंट. तशें जालें जाल्यार बरेंच जातलें. सो तयारी आसा पंची कितें फेस करपाची? हय, सी जेन्ना अशें मॅटरांनी मदीं पडटा न्हय, यू हॅव टू बी प्रिपेर्ड आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट मेंटली प्रिपेर्ड आसपाक जाय. ना ते 2 FIR पडले आनी लोक पॅनीक जाता. रादन ही जी शांतता आमकां दिसता ती आसची नाशिल्ली. ती खूब आमकां खंयच तुज्या चेहऱ्याचेर किंवा तुज्या वर्तनांत डिस्टर्बन्स आमकां खंयच जाणवना म्हणून हो प्रश्न विचारलो. पूण डिस्टर्ब जावन हांव पॅनीक जावन एजिटेट जावन आउटकम चेंज जातलो ना राव. सुशेगाद रावया. आमी गोंयकार सुशेगाद म्हणून फेमस आहा, ते कशें सुशेगाद फेमस ते दाखोवन दिवया.